आपने देखुए मिंझापुर मार्केट देखु ये हेले ही आम विंझापुर मार्केट आ मो सहित आसती तो मोर वाइफ मोर स्त्री आ मो पुओ ये ही देखी ये हेले मोर वाइफ आ मो पुओ तीन जन आसु मार्केट करी आ मार्केट रू किसी नबाक आसु तो किसी नहीं कि जीवु तो आपण मैंने देखु तो कौन नेबू तो रेट देखिए आम नेबू आसतु देखिए कौन नबा कौन नबा आगे कौन नबा सौदा पत्र सेपटे जाऊँ सौदा पत्र सेपटे चलो आसतु आम फास्ट सौदा पत्र किसी किणी नेबू कि सौदा पत्र किणी नेला तापर पनीपरिया किसी किणी आसतु आम सहित आसतु देखिए आज्ञा आलू बढ़िया 40 आम आलू बढ़िया नेबू भाई गोटे 10 टंका बैग देवे 10 टंका बैग गोटे दियो देखुले तो आलू बढ़िया 40 टका नौ किसी भी आनू सेमती बैग तो बैग गोटे नेबू 10 टका आलू एमती प्याज तो एमती सब किसी नेबू आ सौदा पत्र तापर पनीपरिया नहीं जीव घर आप मैंने देखिए 3 केजी 50 टका 3 केजी दे दियो चलते देखिए पियाज केजी के पचार भाई पियाज के 170 लंका 100 दियो लंका 100 के भाई लंका 100 के लंका 130 ना मो ना पियाज केजी देवे लंका 130 पियाज केजी देवे पियाज केजी के भाई भाई पियाज केजी के किलो 30 28 दवा पियाज केजी 30 से माइनस 2 टका करके 28 ही नौकरी रसुण नवा रसुण 225 रसुण 250 भाई 25 टका नौ देखो ये मोर पुओ पियाज धरिक पियाज फोकाड़ी
माँ पुओ छिड़ा है देखते मार्केट कर माँ पुओ एवं आमर हिसाब चलती देखो तेजपत्र लुण 230 केते भाई 230 230 सोरिष तेल गोटे आनलु देखु मो पुओ कौन कर पुओ तार खेलियारे लगी पियाज पकड़ा पकड़ी खेलियारे लगी माँ तर छिड़ा है सौदा पत्र किणुची आ हिसाब पत्र ही आणु देखो तो एबे आम सौदा पत्र तो किना सरीगला एबे पनीपरिया पाखक जीव भाई 310 रखु मुझे 320 हो 310 रखु नाम डाली देमी कि मसला 310 का रखु वो तार खेलियार लगी माँ तार सौदा पत्र किणार व्यस्त अच्छे एबे आसतु तो किना मोर ये सरीगला तो एबे आम जीवु तो किसी पनीपरिया किणी नेबु चलतु जा चलो बापा चलो नहीं चल से केजी पाखापाखि अढ़ाई बोली ये केजी हो अढ़ाई ना अढ़ाई केजी ना 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 अढ़ाई खाली छुआ खाइबा किए खाइ नड़ 250 भाई 20 खाऊ मो पुओ को देखो सी तार किसी मानवर ना जहाँ पार्टी पाटे पूरे दूसरी खाई दौची पियाज पियाज फोकाड़ी फुकड़ी दौची पुओ तार खेलियार लगी बापा कौन कर देखो से छोट नल गुड़ा आनी पाटे पुरोच माँ तार नल 250 आणिक जागर पूरे सरल एबे चलो जीवा आम तो टमाटर अध केजी देखिया पचारिया मो पुओ तार पछु को आगु को अने भी चलती कौन देखियो से कौन नब माँ चलचे आगे आगे देखो लुना 250 जेतेटा ये सुखीज बेस नहीं कौन कर छुई आम खाऊ भाई सुखी जाऊ 2-3 दिन हास्ट है 3 दिन रपर सुखीज छुई 250 छुई किलो 40 आम ने 210 टका दे देखो मो पुओ तार देखु से तार खेलियार लगलान भाई देखु बस थाऊ बाबा थाऊ भांगी जो छुई अग भांगी जो थाऊ छुई अग भांगी जो बाबा छुई अग भांगी जो चलो चलो बाबा छुई भांगी जो छाड़ दियो चलो जी आगू को जीवा देखिए चलो
पोई किलो 40। बंधा कोबी केजी 40। भाई देखो जी बंधा कोबी केजी 40 टका। छंचिना 40 टका 20 केजी। देखो जी बहुत बहुत बड़ा मार्केट एटा बिंझापुर। बहुत लोग भी ये माड़ होती। बिंझारपुर तो ये ब्रिज तले देखो ब्रिजटा ऊपर अच्छी बहुत बड़ ब्रिज देखो। कदली आन कदली आन देख कौन है कौन है देखु मूषा आसिक हाट मझे पशि कौन हो देखु दौड़िक ही पलैला। देखुए भाई ये लोक संख्या केते मार्केट सका टाइम 11टा भर कथा कह 11टा 11:30 भर तो 4टा टाइम आउट जानते केते भिड़ हे जुड़ा 2 गुड़ा 20 टका जुड़ा 2 गुड़ा 20 टका। देखो पुओ मोर कांदुची 20 टका नेला से कुरकुरी ही खाए से कांदुची। ना कांदो ना चलो कुरकुरी खाए चलो चलो कुरकुरी खाए चलो 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 सियाड़ कड़ी बुली बुलिया वाला जाऊँ तो पछ पछ चल जो शादी नहीं किया वो आईफोन खावा शादी हो जाएगी। ना टमाटर केजी 60 ना बैगन केजी 40 कौन कर देखु बैगटा मत दे हाथ पिंधिला एत बैग टेक पूरा फुल बैग करदे हाथ पिंधिला धरदे हाथ कौन हो तो हाथ कौन हो छाड़ दी चलतु जीवा तो ए घर को जीवा टाइम हो गला तो ए घर को जीवा कौन बैगन 40 आज्ञा कौन है मल्लीपुर बैगन ना
ଏ ଯୋଉ ଇଏଟା ମୋ ଯୋଉ ଇଏ ସିମଳା 100 ଗ୍ରାମ 20 କଣ ସେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି 100 ଗ୍ରାମ ପାଖ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁ କହୁଛୁ କମେଇଛି ନା କେଜି ନେବ ସିଏ ଭାବିଛି କ'ଣ କହିଲା କେଜି ବୋଧେ 20-30 ଟଙ୍କା କି 40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିବ ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଭାବିଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେ ଏମିତି ଭାବିଛି କିଛି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଆଣିବି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ହଉ ଦିଅ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଲେମ୍ବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ 4ଟା 10 ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ 4ଟା 10 ଖଟା ନେବ ବାପା ମୋ ବାପା ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଖଟା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କାନ୍ଦୁଛୁ ତ ସେଇଆକୁ ଦିଅ ସେଇ ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ତାର ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଇଏ ଅଲଗା ଖଟା ଅଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ये खटा छुआंग ये बिल्कुल तक हाथ मर दियो ना हाँ ये जिन खाइले तो हम घर नब ये खटा ही छुआंग देखो ये खटा ही छुआंग खाई दियो खाई दियो खाई दियो खाई दो ना खाई दियो कौटा जोटा आने आने तते जोटा भल लगे ये 60 टका से 50 टका मो बदले नहीं ये खटा गोटे 60 टंका भाई ये खटा गोटे 160 तो ये खटा ही से नेले जल्दी जल्दी आना घर जा पुओ तार खाइबार लगे खटा ଏବେ ଆମର ଖଟା କିଣା ସରିଗଲା ତ 250 ଆଣିଲେ ତ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତ ଏବେ
ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୋ ପୁଅର ତାର ରଜ ପୁରା ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଖାଇମି ମୁଁ ଖେଳିମି ଯାହା ଦେଖୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ମା ପୁଅ ଚାଲିଲେ ଆଗେ ଆଗେ ତ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି। ତ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା। ଚାରିଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ଟା ତ ଅଧିକ ଭିଡ଼। ଦେଖୁଥିବେ ମା ପୁଅ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ସାଇଡ଼ରେ। ନା ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ହଁ କ'ଣ ତୋ କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ? ମୋ କତିରେ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ସେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। କ'ଣ ବାପା ନେବ କି ବହି? ବା ବହି ନେବ କି? ନା ବହି ନେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଇଗଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତା ମା ବହି ଦେଖୁଛି। ବହି 30 ଟଙ୍କା ହିଁ ସାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଆସି ନେଇଯିବା। ସିଲଟ 40 ଟଙ୍କା। ହନୁମାନ 40 ଟଙ୍କା ପଛରେ ଆସି ନ ହନୁମାନ 40 25 ଟଙ୍କା। ହନୁମାନ 40 ଟା 25 ଟଙ୍କା ଭାଇ ସେ ଶାନ୍ତ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ହିଁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତ ପୋଲ ଉପରକୁ। ବା ଆଉ ଖଟା ଖାଇବ? ମୋ ବାପା ତାର ଆଉ ଖଟା ଖାଇବେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ଦୋକାନ ଭାଇ ଖଟା ଦେଲେ ସେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ଜରି ନୁହଁ ସେ ଜରି ଫୋକାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଖେଳୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। କ'ଣ ଏବେ ଆଉ ପରିବା କ'ଣ ନେବୁ ଅଛି? ମୋ ବାପା ତାର କ'ଣ
ମୋ ବାପା ତାର କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତାର କ'ଣ ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ହାତ ବଢ଼ଉଛି ହେଇ ଖାଲି ହାତ ଦେଖାଉଛି ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ସେ ଫୁଲ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିଲେ ହେଇ ଦୋକାନ କରି ଚାଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ସିଏ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ ସଳିତା ଧଇଲାଣି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ପାଇଁ ଆସ ଯିବା ଆସ କ'ଣ କରିବ ବାବା ତମେ ମୋ ପୁଅ ତାର ଯାହା ଦେଖୁଛି ଖାଲି ହାତ ବଢ଼ଉଛି ଏଟା ନେବ ସେଟା ନେବ ଏମିତି ନେବ ସେମିତି ନେବ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ହେଇ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗନେଲା ହେଇ ଗାଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଗନଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁଣି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ପୋଲ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପୋଲ ତଳେ ହିଁ ହାଟ ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଏବେ ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ପୁଅକୁ ଏପଟୁ ଆଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କିଛି ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ଚାଲେ ତ ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଚାଲୁନୁ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ତ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ହିଁ ଆମେ ପୋଲ ଉପରୁ ବାହାରିଲୁ ତ ଏଇ ପୋଲ ଉପରୁ ତ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଏଇଟା ବଡ଼ ପୋଲ ଆଉ ଏଇ ପୋଲ ଉପରୁ ତ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ତଳକୁ ତ ମାର୍କେଟ ଆମର ହିଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭିତରୁ ସେ ହେଲା ଭିତରଟା ହେଲା ମାର୍କେଟ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ବି ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ପନିପରିବା ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ମାର୍କେଟ ଅଛି ତ ମାର୍କେଟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆସିଲି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମାର୍କେଟ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇ ତ ମା ପୁଅ ଏଠି ତ କିଣୁଛନ୍ତି ତ ନେଲ୍ ପାଲିସ୍ ନେଲ୍ ପାଲିସ୍ ମା ପୁଅ କିଣୁଛନ୍ତି ନେଲ୍ ପାଲିସ୍ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲେ ତ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ମାଳ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 10 ଟଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଧୂପ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟଟା ଧୂପ ପ୍ୟାକେଟଟା କେତେ କହୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ଧୂପ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟକୁ 30 ଟଙ୍କା ନେବେ ତା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ା 15 ଟଙ୍କା ନେବେ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ 30 ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି କୁକୁଣି ପାନିଆ ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ ତାର ଧରି ଧରି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ବେଗଟା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସ ଚାଲ ଏଠି ରସୁଣ କେଜି 60 ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ପୋଲ ଉପରେ ଧର ଅଳିଆ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖେଳୁଛି କୋଉଠି ଶିରା କ'ଣ ଯାହା ପାରୁଛି ତା ଦେହରେ ତାର ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି ସେ ଛୁଆ ଏଠି ପୋଲ ଉପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ କେଜି 60 ଦେଖୁଛି এইটা ହେଲା ଆମର ହିଁ ପୋଲ ଉପର ତ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବଡ଼ ପୋଲ ତ ସେପଟକୁ ସିଧା ଯିବେ ତ ସେଟା ହେଲା ଆମର ମଲ୍ଲିପୁର ଆଉ ବାଣପୁରକୁ ରାସ୍ତା
ଆଉ ଏଇପଟା ହେଲା ଆମ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୁରୁଣା ଥାନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୋଲ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତ ଗଡ଼ାଣିଟା। ତ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଅଟୋ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଛତା କେବିନରେ। ତ ଛତା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ତ ଛତା ନେବ ସେ। ନା ମ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ବାପା ନେଇଛନ୍ତି 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 120 ଟଙ୍କା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଛତାଟାକୁ। ମିଛ କଥା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ବାପା ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ହଁ ବା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲି କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଏତେ ହେବନି ଥାଉ ଆସିକି ପଛନ ନେଇଯିବା। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି 110 ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ ଅଧିକା ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରେ ଆସିକି ନ ନେଇଯିବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ମୋର ଖାଲି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ହେଇ ସେ ଦୋକାନକୁ ତା ବୋଉରେ ତାର ଗଲେନି। ଯାହା ଦେଖୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛି ଏଇ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଠୁ କିଛି ସିଏ ଆଣିବେ। ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ହେଇ କାନ୍ଦିଲା। କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଥଣ୍ଡା ଦେହ ଖରାପ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏ କୁଲଫି ବାଲା ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜାଣୁ ନା କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। 20 ଟଙ୍କା ନେବେ ପା କହୁନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଖାଇବ ତ ଇଏ ଖାଇବ ତ ନହେଲେ ମାଜା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୁଅ ମୋର ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି କାନ୍ଦୁଛି। ତ ମାଜା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ କହିଲି ତ ସେ ଦେବେ ଦୋକାନ ଭାଇ। ତ ସେ ପିଇବ। ଦେଖୁଛି କେମିତି ସେ ହେଉଛି। देखिए पुओ मोर भारी व्यस्तता। जहाँ देखुची खाली कौच एटा दियो सेटा दियो कौटी सिरा अच्छी सहित खेलुची तो कौटी कार पियाज आलू जहाँ देखुची सहित खेलुची। खटा देखला बेलू कांदुची देखुथिबे तो हई माजा पीला पुओ मोर माजा पीला। पैसा अच्छी ना पे करी तो पैसा सर जाए एक्चुअली तो हाथ रू तो ए मत पे करने पड़ो। तो एक्चुअली हाथ रू पैसा सर जाए तो एबे मत पे करने पड़ो। तो कौन करिया तो पे करने पड़ो। तो ठीक अच्छे तो पे मु करुच्ची आपण मैंने आगू कौन हो तो देखा। तो पुणी ठंडा नहीं आसले कौन कौन है पुणी पीओ बापा पुणी पीओ ठंडा धरची पीओ ना जमा ठंडा धरियो पीओ ना। देखो मत आणिकी देइचंती तो सेति भी से कांदुची मत दियो।
देखु दिए सी ता माँ को ही दौने पीवा ता माँ पीला से कांदिक नहीं जाए से पी दियो पी देगी से काच बोतल सेट रखीद पी देगी से काच बोतल सेट रखीद से जो ये ट्रे उपर से ट्रे उपर रखीद ट्रे देखु से ट्रे रे तो रखीदे आसिले तो एबे आम गाड़ी ये अच्छी तो ये बाइक तो रो मु पे कर दो रो जल्दी आओ जल्दी आओ छाता तुम्हारा ना ऊपर ढाली जाऊँ बा ऊपर ढाली जाऊँ पाइपटा फोड़ दे देखो पुओ मोर पीऊँ माजा जमा क्या से दौनी ता माँ को दौनी कि क्या भी से दौनी तो देखो से पीऊँ ऊपर ही ढाली जाऊँ ता गंजी पूरा भेजी गला देखुए गंजी पूरा भेजी गला देखो देखो से जमा ही छाड़ूनी दौना देवा ऊपर ढाली जाऊँ से गंजी भेदी गला ना मुंगुड़ा ए पीना पीना दी दे सांग मैंने मु तो एबे घर को बाहर लेनी जावाई हेल्ले मुझे बिंझारपुर पोलटा आपण मानक देखईदेवी तो आपण मैंने देखीदे तो एबे केते पानी भी अच्छी देखीदे तो अपेक्षा करूँ तो मुझे तो जाऊँगी पोल आड़ को देखु तो पोलर पानी केते भी अच्छी देखदेवी तो बिंझारपुर पोल तो मुझे जाऊँगी बिंझारपुर पोल को तो ये देखिले पोल आरंभ है तो तलपटे देखुए तो मु मार्केट को जाइली यहाँ मार्केट यहाँ देखुए तो यहाँ मार्केट तलर पोल तलर तो मु मार्केट करके आसली तो से तो यहाँ बिंझारपुर ब्रिज बा पोल तो देखुए मुझे बिंझारपुर ब्रिज ऊपर भी चली तो से तलू मु मार्केट को जाइली तो से मार्केट सारिक आसली तो अभी मुझे जाऊँगी बिंझारपुर ब्रिज ऊपर बा पोल ऊपर बहुत बड़ पोल तो देखने बिंझारपुर नई रे केते पानी एबे भी चलची तो बहुत बड़ ब्रिज आउ तो मुझे लेफ्ट साइड के आसली तो देखने तो मुझे पोल पर चलची तो देखो तो बहुत बड़ ब्रिज से ब्रिज रो लास्ट को है आमर मल्लीपुर आउ राउतरा तो सेपट को रास्ता अच्छी जगन्नाथपुर तो सेपट को रास्ता तो देखु तो पानी तो बहुत पानी अच्छी तो सुओ भी जो जोर से दौची देखुए
ଦେଖୁଥିବେ ଏ ତ ତଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି। ଏଟା ହେଲା ତଳ, ବହୁତ ତଳ ଏଟା। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ତ ନଈର ଧାଡ଼ଟା ଏଇଟା ତ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ନା, ପାଣି ପୁରା ଏଇ ସେପଟକୁ ଲାଗିଯାଏ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ, ରୋଡ଼କୁ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ ତ ସେ ରୋଡ଼କୁ ହିଁ ଲାଗିଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତ ବନ୍ଧ କେଡ଼େଟେ, ତ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ବନ୍ଧ, ତ ସେଇଠିକି ହିଁ ପାଣି ଲାଗିଯାଏ, ଏ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଘର ବି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ସେ ଘର ବି ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତ ଇଏ ବି ସବୁ ଘର ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ନଈଟେ ଏଟା। ତ ଏଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏ ନଦୀ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ପୋଲଟେ, ଏପଟକୁ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଲମ୍ବା ପୋଲଟେ। ତ ମୁଁ ଅଧା ଆଧିରେ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବାଟ ବି। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୋଲକୁ, ତ ନଈ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ବା ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପଛେ ପଛେ। ତ ସେ ବହୁତ ଦୂରତରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ନା ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଠି ବି ଦେଖୁଥିବେ ତ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ପୋଲ ଏପଟରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ବି ଚାଲିଛି, ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏପଟରେ ବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି, ଦେଖୁଥିବେ ନଈ କଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସିଏ ମା ପୁଅ ଆସିକି ବୁଲିଲେଣି। ବାପା ରେ ନଈ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ? ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେ ସବୁ କହୁଛି ମୋତେ ଦିଅ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅ, କୁଲଫି ଦିଅ, ଯାହା ଦେଖୁଛି, କୁରକୁରି ଦିଅ, ମିକ୍ସଚର ବି ନେଇକି ଗଲି ତା ପାଇଁ ସେ ଦୋକାନରୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ତ ମିକ୍ସଚର ବି ନେଇଗଲି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ଲକରୁ, ତ ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ତ ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଠି କିଛି କାମ ଥିଲା। କାମ ମତଲବ କ'ଣ ଯେ କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ କି ତମେ ଯାଇକି KYC ଦେଲା ପରେ ତମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ, ତ ଚାଉଳ ଆସିବ। ତ ଏମିତି କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ମାର୍କେଟ ହେଇକି। ତ ମାର୍କେଟ ସାରିକି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଗଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯାଇକି ସେଠି KYC ଦେଇକି ତ ଆସିବି। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପୋଲର ଲାଷ୍ଟ ସୀମା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ବାଇକ୍ କତିକି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା
ଆସିଲି ବାଇକ୍ କତିକି, ବାଇକ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଚାଲିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ବା ଘରକୁ ଯିବା ରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ସିଧା ଧରିବୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ସିଧା ଧରିବୁ ସାଙ୍ଗ। ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ତ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପୋଲ ଉପରୁ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ସେଠି ଦେଖେଇ ଦେବି ତ ଆମ ଘର। ତ ଏବେ ଯିବା। हाय गाइस, एटा आम बिंझारपुर मेडिकल देखुए। यहाँ आम बिंझारपुर मेडिकल आउटा आम गाँव को जावाई रास्ता सहीदपुर। तो आम यही रास्ता जीवु। तो धर धर तो ये आम बिंझारपुर तो गैस देखुए आम ए सीधा रोड रे चलू। तो ये रोडटा ही आम गाँव को लगी। तो आउ सहीदपुर, तो सहीदपुर पुणी आम आम गाँव को कटू। तो देखुए तो आम तो अधा बाट हो गलु। बिंझारपुर छकर यहाँ भी तो एपटे राइट साइड रे देखिए ग्राम्य बैंक अच्छे। बिंझारपुर ग्राम्य बैंक तो पलैला। तो आम चलते आगे भी गोटे दमयंतीर गोटे मार्केट आसो। तो ये गाड़ी ग्यारेज देखुए राइट साइड रहीगला। तो ये गोटे होटेल अच्छे श्रीकृष्णा स्वीट्स दमयंतीर ये गोटे देखुए स्टोर अच्छे। तो लेफ्ट साइड रे तो मुझे देखे दूसरी आप रोड अच्छे दमयंतीर। तो ये देखुए ये गोटे दमयंतीर। यहाँ गोटे बहुत बड़ स्टोर। एठार विभिन्न प्रकार एठार विभिन्न प्रकार तो बिस्कुट ठारू एमती बहुत किसी मिले। तो से स्टोर रे एपटे देखुए यहाँ गोटे बहुत बड़ ग्यारेज बा आमर कंप्यूटर क्लास भी ये हूँ। जियो केयर भी अच्छे। देखुए आगर गोटे षंढ देखते केमी रोड ऊपर छिड़ा है। तो टिके आगु को मुझे देखेबी। तो राइट साइड रे आमर गोटे हूँ टीवीएस शोरूम अच्छी। तो मुझे देखे दूसरी ये देखो टीवीएस शोरूम। तो राइट साइड रे अच्छे ये देखो ये टीवीएस शोरूम। टीवीएस बाइक ये सब भीतर अच्छी प्लस पदार भी अच्छी देखुए ये सब।
हाय गैस तो मुझे पलि आसली तो घरे पहुँची गली तो एबे मु घर को चलुची तो देखु ये आम घर तो देखु पुओ कुरकुरी ढाली जाइए तो मो पुअर कुरकुरी ढाली जाइए देखु सीट उपर तो हैंडी बैगटा नेलुनि तो हैंडी बैगटा नेलुनि पुणी ये बैग रहा बैगटा नेबी तो ये है ही आम घर तो देखुवे ये घर ही आमर काम है हम तो बाकी छात पड़ो तो ये ही आमर माटी घर तो ये आसलु आम घर को तो देखुए ये है आम से घरटा नुआ घर तो ये है आमर पुराना घर माटी घर तो ये ही मो बो तो ये हूँ तो आम घर तो मो रूम आसली तो गैस तो आपण मैंने तो सब किसी देखिले तो यहाँ मोर नुआ ब्लॉग वीडियो तो आप केमी लगे से मुझे जानी तो यदि भल लगे लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए सब्सक्राइब भी करिए तो बाय टेक केयर बाय बाय बापा पापा रे सोई पड़ बाय बाय कर दे।